Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Aleluya, aleluya, aleluya. Dáselo fuerte a que es digno de gloria y de alabanza. Aleluya. Oh, santo, incomparable, sin igual, Dios. Oh, te amamos, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Padre, en este día preparamos nuestro corazón para escuchar, Padre mío, la palabra viva y eficaz. Para escuchar, Padre mío, aquella palabra que alumbra nuestro camino. To hear, Father, those words that light our path. Aquella palabra que nos enseña la verdad que trae libertad. That word that teaches us the truth that brings freedom. Yo te pido, Padre, que tú abras nuestros ojos espirituales I ask you, Father, to open up our spiritual eyes y nuestros oídos and espirituales our spiritual ears para escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decir a la iglesia. to hear what the Holy Spirit has to tell the church. Te pedimos estas cosas sabiendo que tú vas a hacer cosas más grandes de las que pedimos y entendemos. Ask these things knowing that you will do greater things than what we can ask for or understand. Digan amén. Say amen. Pueden sentarse, amados hermanos. You may have a seat, my beloved brothers. Si usted nos acompaña por primera vez, damos gracias a Dios por su vida en este lugar. If you're joining us for the first time, we give thanks to God for your lives in this place. Hoy quiero concluir la serie que comencé, Today I want to conclude the series that I started, cómo darle tu máxima alabanza a Dios. how to give your greatest worship, praise to God. Y en la parte 3 de esta serie, And in part 3 of this series, quiero hablarle bajo el tema, dale un sacrificio de alabanza a Dios. I want to talk about the topic of give the Lord a sacrifice of praise. Hoy vamos a ver qué quiere decir la palabra cuando nos manda que le demos un sacrificio de alabanza a And Dios. today we're going to see what the word means when it calls us to give the Lord a sacrifice of praise. Cuando yo escuché esto, yo dije, Señor, ¿cómo va a ser tan difícil darte alabanza? When I heard this, I said, Lord, how can it be so difficult to give you praise? Si tú eres un Dios tan grande, tan amoroso, tan fiel, If you're such a great and loving and faithful God, si tú eres un Dios misericordioso, if you're a merciful God, si tú eres un proveedor y un sanador, if you're a provider and a healer, ¿por qué tenemos que sacrificarnos para darte alabanza? then why must we sacrifice to give you praise? ¿No debería fluir la alabanza como algo natural de nuestro corazón? Shouldn't praise flow from our hearts as something natural? Creo que muchas veces parece que es un sacrificio I think many times it appears to be a sacrifice porque no conocemos todos los atributos de Dios. because we don't know all the attributes of God, O porque no le damos gloria por todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. or because we don't give Him glory for all of the things that God has done in our lives. Y aunque es cierto que hay momentos que tenemos que darle sacrificios a Dios, And although it is true that there are moments where we have to give sacrifices to no God, debería ser algo difícil para darle alabanzas a it Dios. shouldn't be something difficult to give praise to God. El libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 1, The book of Psalms chapter 34 verse 1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. says, I will bless the Lord at all times. Su alabanza estará de continuo en mi boca. His praise shall continually be in my mouth. Y las últimas 2 semanas hemos explicado In the prior 2 weeks we've explained que la única forma que nosotros podemos darle alabanzas continua a Dios that the only way that we can give continuous praise to God es entendiendo las diferentes palabras hebreas que se usan para la palabra alabanza. is understanding the different Hebrew words that are used for the word praise. El diagrama que usted va a ver en su pantalla The diagram that you're going to see on your screen muestra 8 palabras que representan lo que es alabanza en el idioma hebreo. show 8 words that represent what praise is in the Hebrew language. En la primera semana hablamos de halal, yadá y barak. In the first week we talked about halal, jadah, and barak. Halal significa darle glorias o alabanzas a Dios por sus atributos. Halal means to boast or glory in the greatness of God.
Yadá significa levantar nuestras manos como señal de rendición a Dios. Yada means to lift up our hands as a sign of surrender to God. Barak significa postrarnos o inclinarnos ante la presencia de Dios en reverencia. Barak means to bow before the presence of God in reverence. Y la semana pasada vimos la palabra Samar, Shabak y Tehilá. And last week we saw the words Samar, Shabak, and Tehillah. Y dijimos que Samar significa hacer melodía con cuerdas o And we instrumentos. said that Samar means to make melody with strings or instruments. También hablamos de la palabra Shabak. We also spoke about the word Shabak. Y la palabra Shabak significa darle una grito de alabanza a Dios. And the word Shabak means to shout in a loud voice to God. Cuando nosotros reconocemos los atributos de Dios, no podemos contener la alegría, sino que gritamos lo que Dios es. When we recognize the attributes of God, we can't contain the joy, but we scream, we shout what God is. Eso significa literalmente hablar o recomendar a Dios a otros en voz alta. That means literally to speak or recommend others to God out loud. Ahora la palabra Tehilá, Now the word Tehillah, dijimos que es darle una alabanza a Dios espontánea de nuestro corazón. we said that it is to give God a spontaneous praise from our hearts. Es una alabanza que no se ensaya, It is a praise that is not rehearsed, sino que sale de lo más profundo del corazón del ser humano. but that comes out of the deepest parts of the hearts of the human being. Y hoy vamos a enfocarnos a hablar de la palabra Selah y la palabra Taudá. And today we're going to focus on the word Salah and the word Taudah. Aquellos que tienen buena memoria And those who have a good memory, se estarán preguntando, pastor, yo pensaba que eran 9 palabras. you might be saying, Pastor, I thought there were 9 words. Originalmente sí. Originally there were. Pero mientras más estudio la palabra Taudá y la palabra Todá, But the more I study the word Salah and the word Torah, me doy cuenta que realmente es una misma palabra. we realize that it's really just one Y hay word. muchos eruditos que intercambian el significado de estas dos palabras. And there are many erudites that interchange the meaning of these two words. Así que creí sabio condensarla en una sola palabra que es Taudá. And so I found it wise to condense them into one word that is Taudah. Así que vamos a ver lo que la palabra nos enseña, And so let's see what the word teaches us de lo importante que es alabar el nombre del Señor. of how important it is to praise the name of the Lord. Cuando leemos las escrituras, When we read the scriptures, hay una palabra que es la palabra Selah. there's a word that is the word Salah. De hecho, se encuentra 73 ocasiones en la Biblia. In fact, it is found in 73 occasions in the Bible. 70 de esas ocasiones se encuentran en el libro de los Salmos. 70 of those occasions are in the book of Psalms. Y 3 ocasiones se encuentran en el libro de Habacuc. And on 3 occasions in the book of Habakkuk. Y esta palabra Selah And this word Salah realmente tiene un poquito de incertidumbre en su definición. truly has a bit of uncertainty in its definition. Algunos creen que significa medir o pesar en balanza. Some believe that it means to measure or weigh on a balance. on a Otros scale. comentaristas han concluido Other commentators have concluded que es una notación musical que significa músicos o cantantes tomen un descanso. that it is a musical notation signifying for the singers or musicians to take a rest. Quizá la mejor manera de poder mirar lo que esto significa And maybe the best way to be able to see what this means es hacer una combinación de todas ellas. is to make a combination of all of them. Y me gusta cómo lo traduce la Biblia amplificada. And I like how the Amplified Bible translates it. Porque la Biblia amplificada lo define a Selah de esta manera. Because Amplified Bible translates Salah in this way. Pausa y piensa con calma en eso. Pause and calmly think about that. Ahora, ¿por qué esto es importante? Now, why is this important? Es porque a menudo cantamos y no pausamos para pensar en lo que estamos cantando. It is because we frequently sing, but we don't pause to think about what we're singing. A menudo leemos la Biblia, pero no pausamos para meditar en su significado. Frequently we read the Bible, but we don't pause to meditate on its meaning. Quiero que veamos lo que enseña el Salmo número 3, I want us to see what Psalms 3 teaches. versículos 1 y In 2. verses 1 and 2. Dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis It adversarios. says, Lord, how they have increased who trouble me. Esto es David que escribe este salmo. And this is David who wrote this psalm. Dice, muchos son los que se levantan contra mí. Many are they who rise up against me. Escuche esto, lo que dicen mucha gente de David. Now listen to this, what David says about many people. Ellos dicen, muchos son los que dicen de mí. Many are they who say of me, No hay salvación para
no hay para él salvación en Dios. There is no help for him in God. Y después aparece la palabra Selah. And then the word Salah appears. Ahora, yo quiero que usted reflexione en esto. Now I want you to just reflect on this. Si alguien se levanta y te dice no hay esperanza ni salvación para ti, If someone arises and said there is no hope for you, ¿tú or lo vas a salvation, creer? Are you going to believe it? ¿tú vas a decir amén? Are you going to say amen? ¿O vas a hacer Selah? Or are you going to make Salah? Vas a detenerte a pensar si lo que la persona está diciendo está alineado con la voluntad de Are Dios. you going to pause to think if what the person is saying is aligned with the will of God? Había muchos enemigos en contra de David There were many enemies against David. y muchos de ellos, a veces aún sus amigos, And many of them, sometimes even his friends, le decían, ¿sabe David? Ya se acabó todo para ti. will tell him, you know what, David, it's all over for you. No hay salvación para ti. There's no salvation for you. Pero David dice, antes de darle alabanzas a Dios, But David says, before giving praises to God, antes de decir amén a algo que alguien dice, before saying amen to something that someone says, detente y reflexiona si eso es palabra de Dios. pause and think about whether that's the word of God. Detente y reflexiona si eso es una promesa de Dios o una promesa del hombre. Pause and reflect on whether that's a promise from God or a promise from man. David dijo Selah. David said, Salah. Hagamos una pausa. Let's make a pause. Músicos mientras tocan, Musicians while you play, cantantes mientras cantan, singers while you sing, iglesia mientras canta. church while you sing, Medita en lo que cantas. meditate on what you Haz sing. una pausa y reflexiona en lo que estás declarando. Pause and reflect on what you're declaring. Ellos decían, no hay esperanza para David. They said there is no hope for David. Pero el versículo 3 y 4 David dice algo But diferente. in verses 3 and 4, David says something Mira lo que different. David declara ahora. Look at what David declares now. Él dice, mas tú Jehová He says, but you, O Lord, eres escudo alrededor de mí, are a shield for me, mi gloria y el que levanta mi cabeza. my glory and the one who lifts up my head. Ellos decían, no hay salvación para David. They would say there's no salvation for Pero David. David decía, oh Jehová, tú eres mi escudo y mi protector. But David would say, O Lord, you are my shield and my protector. Ellos declaraban que David estaba en derrota. They declared that David was in defeat. David decía, oh Dios, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. David would say, O Lord, you are my glory and the one who lifts up my head. ¿Será posible que tú estás caminando con tu cabeza en bajo hoy en día? Could it be that you're walking with your head down today? ¿Habrás algo que has hecho en tu presente o en tu pasado que te ha traído vergüenza? Could there be something that you've done in the present or in your past that has brought you shame? Creo que es tiempo de decirle, Señor, contigo voy a levantar mi cabeza. Aleluya. I think it is time to tell him, Lord, with you I will lift up my head. Hallelujah. Es posible que otros declaren lo que tú hiciste no tienes perdón. It is possible that others declare that what you did has no forgiveness. Pero la palabra declara que no importa cuán oscuro sea nuestro pecado, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. But the word declares that no matter how dark our sins are, the blood of Jesus cleans us from our sins. Ahora David hace una declaración Now David makes a declaration y después hace una oración. and then he makes a prayer. El versículo 4 él dice, con mi voz clamé a Jehová In verse 4 he says, I cried to the Lord with my voice, y él me respondió desde su monte santo. and he heard me from his holy hill. Y después dice, Selah. And then he says, Salah. Mediten, Meditate, reflexionen. reflect. Entonces David hace una declaración de la grandeza de Dios. And so David makes a declaration of the greatness of God. Y David está diciendo, cuando tú clamas ante la presencia de Dios, Él te escucha. And David is saying when you cry out before the presence of God, he hears you. No solamente te escucha, David dice, y Él me respondió desde su monte santo. Not only does he hear you, but David says, and he heard me from his holy hill. Recuerda que esto es una canción. Remember that this is a song. Y David lo que está tratando de transmitirnos And what David is trying to transmit to us es que de la misma manera en la cual Dios lo escuchó a él, Dios te escucha a ti. is that in the same way that God listened to him, God will listen to you. David dice, reflexiona en lo que Dios ha hecho por mí. David says, reflect on what God has done for me. Y recuerda que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. And remember that God is the same yesterday, today, and forever. Si Dios me escuchó a mí, dice David, también puede escucharte a ti. If God heard me, says David, he can also hear Si you. Dios respondió a mi clamor, también puede Dios responder a tu clamor. If God answered my cries, then he can also answer yours. De hecho, la palabra Selah está estrictamente relacionado
a la intercesión y la oración hasta que se logre el objetivo que se desea. In fact, the word salah is closely linked to intercession and prayer until the goal of the prayer is achieved. En otras palabras, reflexiona el poder de Dios hasta que se haga una realidad. In other words, reflect on the power of God until it becomes a reality. Espera en el poder de Dios hasta que Él lo haga una realidad. Wait on the power of God until He makes it a reality. Clama e intercede ante la presencia de Dios hasta lo que Él te ha prometido se haga una realidad. Cry out and intercede before the presence of God until what He's promised you becomes a reality. De hecho, el Salmo 3 termina con el versículo 8. In fact, Psalms 3 ends with verse 8. Y David concluye con estas palabras. And David concludes with these words. La salvación es de Jehová. Salvation belongs to the Lord. Sobre tu pueblo está tu bendición. Your blessing is upon your people. Y después dice, Selah. And then he says, Salah. Aquí vuelve a decir, reflexionen y mediten en esta verdad. Here he says again, reflect and meditate on this truth. Pausa y piensa con calma quién Dios es. Pause and think calmly of who God is. Dios está diciendo que la bendición de Él está sobre ti. God is blessing, saying that His blessing is over you. Oh my God, only 3 people want God's blessing. Parece que solamente 3 personas quieren la bendición de Dios. Le estoy diciendo, Selah. I'm telling you, Salah. Escucha. Listen. Medita. Meditate. Si me estás escuchando, deberías decir amén. If you're listening to me, you should be saying amen. You can say amén, no me voy a enojar. De hecho, cada vez, escuche algo. In fact, listen to this. Cada vez que hay una promesa declarada desde este altar, Every time that there is a promise declared from this altar, ya sea a través de los cánticos, whether it be through song, a través de una oración, through a prayer, o a través de una palabra predicada, or through a preached message, tú debes decir amén. you should say amen. Que así sea, Señor. Let it be so, Te Lord. creo a ti, Señor. I believe you, Tú eres Lord. un Dios veraz. You are a true Tú no God. mientes. You don't lie. Tú eres fiel. You are faithful. Eres poderoso. You are powerful. En ti confío. I trust Aleluya. in you. Hallelujah. Dios quiere, hermano, trasladar nuestro pensamiento limitado en el pensamiento abundante de Dios. God, brothers, God wants to translate our limited thought into a thought of the power of God. Es posible que tengas muchos enemigos. It is possible that you have many Y enemies. no siempre los enemigos son físicos. And enemies aren't always physical. De hecho, la palabra declara que no tenemos lucha contra carne ni sangre. In fact, the word declares that we don't have a struggle against flesh and A blood. veces estamos peleando al enemigo equivocado. Sometimes we're fighting the wrong enemy. Tu enemigo no tiene carne ni hueso. Your enemy does not have flesh and bones. Son espíritus, They're spirits, principados, potestades de las tinieblas, principalities and powers from the darkness, asignados para destruirte, assigned to destroy you, asignados para que creas las mentiras. assigned for you to believe the lies. Ellos querían que David escuchara mentiras. They wanted David to listen to the Ellos lies. decían, David, para ti no hay salvación ninguna. They said, David, for you there is no salvation. Oh, pero David conocía un Dios grande y poderoso. But God, David knew a powerful and great God. David sabía realmente que Dios era grande David knew truly that God was great, y que lo que Dios le había prometido, Dios lo iba a cumplir. and that what God had promised him, he would fulfill. Lo que pasa que el momento que David estaba viviendo What happens is that the moment that David was living era un momento difícil. was a difficult O moment. sea, en el mundo natural parecía que era cierto, In other words, in the natural world, it appeared to be true. pero David sabía que él no era de este mundo. But David knew that he wasn't of this Su world. ciudadanía estaba en los His cielos. citizenship was in the heavens. Él sabía que el Dios Todopoderoso podía hacer algo diferente por él. He knew that the God Almighty could do something different for Por him. eso que la palabra dice que no caminamos por vista, sino por fe. And that's why the word says we don't walk by sight, but by faith. Si sigues caminando por lo que estás viendo, If you keep walking by what you see, no va a haber salvación para ti. there will be no salvation for you. Pero si caminas por fe, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, But if you walk by faith according to what God says in His Word, entonces Dios se va a hacer un Dios salvador para tus then circunstancias. God will become a saving God for your Si lo circumstances. cree, dale un fuerte aplauso a ese Dios If vivo. you believe it, Aleluya. give the living God a strong round of applause. Hallelujah. Dije al principio que la palabra Selah And in the beginning, the word Salah, se encuentra 70 ocasiones en el libro de los Salmos. I said it 70 times in the book of Y Psalms. se encuentra en 3 ocasiones en el libro de Habacuc. And it's in 3 occasions in the book of Habakkuk. El libro de Habacuc, The book of Habakkuk, Habacuc se conoce como uno de los profetas menores. Habakkuk is known as one of the minor prophets. Y Habacuc está profetizando hacia la nación de Israel. And Habakkuk is
prophesying over the nation of Israel. Pero no es una profecía muy alentadora. But it's not a very healing prophecy. De hecho, Habacuc está profetizando que Babilonia vendrá y destruirá a Jerusalén. In fact, Habakkuk is prophesying that Babylon will come destroy Jerusalem. Era ya inminente, estaba por ocurrir. It was already imminent. It was about to happen. Y en medio de esa verdad, In the midst of that truth, Habacuc comienza a profesar en ciertas cosas importantes respecto a Dios. Habakkuk starts to prophesy certain important things about God. Lo que significa que a veces nuestro pecado nos alcanza. Which means that sometimes our sin reaches us. Las consecuencias de nuestro pecado pueden alcanzarnos. The consequences of our sin can reach us. Pero no olvidemos que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. But let's not forget that the mercies of God are new each No day. olvidemos que cuando somos infieles, Dios siempre permanece fiel. Let's not forget that when we're unfaithful, God remains faithful. A veces pensamos que agotamos la fidelidad de Dios. Sometimes we think we wear out God's faithfulness. A veces pensamos que agotamos la misericordia de Sometimes we Dios. think we wear out God's mercies. Pero cuando conocemos realmente a Dios But personalmente, when we truly know God personally, cuando conocemos lo que la palabra dice con respecto a Dios, when we know what the word says with regards to God, podemos tener paz aún en los momentos de nuestras we debilidades, can have peace even in our moments of weakness, aún en momentos que aparentan fracasos, even in moments that appear failures, porque Dios es un Dios fiel. because God is a faithful God. Veamos lo que dice Habacuc capítulo 3 versículo 1 y 2. Let's see what it says in Habakkuk chapter 1 verses 1 and 2. Recuerda Chapter que 3, dijimos verses que 1 and 2. David clamó a Dios. Remember we said David cried out to God. Aquí vemos que Habacuc está haciendo una oración de clamor a Dios And también. here we're seeing that Habakkuk is making a prayer to God as well. Habacuc 3:1 dice: Habakkuk 3:1 says, oración del profeta Habacuc. a prayer of Habakkuk the prophet. Señor, he sabido de tu fama. Lord, I have heard of your fame. Tus obras me dejan impresionado. I stand in awe of your deeds. Está estableciendo algo real. He is establishing something real. Habacuc está diciendo: Señor, mis antepasados, Habakkuk is saying, Lord, my past, Israel y los profetas del pasado, Israel and the prophets of the past, hablan de tu grandeza, speak of your greatness, hablan de tu fama en la tierra. speak of your fame on earth. De hecho, estoy impresionado por lo que escucho. In fact, I'm impressed by what I hear. ¿No te pasa a veces a ti así? Doesn't that happen to you sometimes also? Que te impresiona cuando escuchas el testimonio de otra persona. That you're impressed when you hear the testimony of Te someone else? maravillas la manera en que Dios hace milagros sobre otros. You're marveled at the way that God makes miracles over others, Pero aparenta que en tu vida nada sucede. but it appears that nothing happens in your life. ¿Será que Dios tiene hijos favoritos? Could it be that God has favorite children? La respuesta es no. The answer is no. Cuando te des cuenta de la maravilla de Dios sobre otros, When you realize the wonders of God over others, no te llenes de envidia, don't be full of envy. no te llenes de celo. Don't be full of jealousy. Haz lo que hizo Habacuc. Do what Habakkuk did. Habacuc dijo: realízalas de nuevo en nuestros días. Habakkuk said, Lord, repeat them again in our day. Dalas a conocer en nuestro tiempo. In our time, make them known. En tu ira ten presente tu misericordia. In wrath, remember mercy. Entonces Habacuc está viendo la grandeza de Dios. So Habakkuk is seeing the greatness of God. Está declarando que está impresionado con lo que Dios ha hecho anteriormente. He is declaring that he is impressed with what God has done before. Pero no está satisfecho con eso. But he's not satisfied with that. Hay gente que está satisfecha There are people who are satisfied con lo que leen en la Biblia. with just what they read in the Bible. Y gloria a Dios que Dios hizo milagro a Israel. And glory to God that he made miracles over Y Israel. gloria a Dios que Dios multiplicó los panes y los peces. And glory to God that he multiplied the Y bread gloria a and the Dios que fish. Jesucristo sanó a los And enfermos. glory to God that Jesus Christ healed the sick. Están conformes con eso. And they're content with that. ¿Por qué no haces lo que dice Habacuc? Why don't you do what Habakkuk Y dile: oh says? Padre, realiza tus obras también en este tiempo. And say, oh Father, realize your works also in this time. Eso lo hace alguien que está convencido que el poder de Dios es inagotable. That is done by someone who is convinced that the power of God does not ever wear out. Eso lo hace alguien, hermano, que entiende que hay que ser pausa y reflexionar en las grandezas de Dios. That is done, brothers, by someone who understands that you have to pause and reflect on the greatness of God. Habacuc hizo un clamor, Habakkuk made a prayer, pero también Habacuc le pidió a Dios: Señor, por favor, hazlas en este tiempo. but he also asked God, God, Lord, please do them in this time. ¿Necesitas un hijo de parte de Dios? You need a child on behalf of God?
No prediques solamente de lo que Dios hizo con Ana. Don't pray only about what God did with Hannah. No te goces simplemente de lo que Dios hizo con Sara. Don't rejoice only about what God Dile, did with Sarah. Padre, hazlo también en este tiempo. Tell him, Father, do it also in this time. Necesita que Dios multiplique financieramente, aleluya, haga un milagro en tus finanzas. You need for God to make a miracle and multiply in your finances. No te goces porque el Señor multiplicó los panes y los peces. Don't rejoice because God multiplied the bread Dile, and the fish. Señor, por favor, repítelo en este tiempo. Tell him, Aleluya. Lord, please repeat it in this time. Hallelujah. A mí me sorprende cómo que la fe de muchos cristianos está anclada en su pasado. I'm so surprised about how the faith of many Christians is anchored in their past. Dios quiere que tu fe esté anclada en la misma palabra del pasado, God wants your faith to be anchored in the same word of the past, en las promesas del pasado, in the promises of the past, para que se hagan una realidad en el so presente. that they can become a reality in the present. Esa es la razón por la cual la palabra dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. That is the reason for which the word says that God is the same yesterday, today, and for the Si century. Jesús tardara un siglo más por venir por su iglesia, If God would last another century to come for his church, Él también hará milagros de aquí a un siglo. then he will also make miracles. Porque from es el now mismo on. ayer, hoy y por los siglos. Dar un fuerte aplauso Because he's the al same Señor. one forever. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora observa lo que dice el versículo 3. Now observe what it says in verse 3. El versículo 1 y 2. Verses 1 and 2, Habacuc reconoce la grandeza de Dios. Habakkuk recognizes the greatness of God. Pide que Dios haga un milagro en este tiempo. Ask for God to make a miracle in this time. Y después Habacuc comienza no solamente a creer, sino a declarar lo que Dios irá a hacer. And then Habakkuk starts not only to believe, but to declare what God is going to do. Habacuc 3:3 dice: Habakkuk 3:3 says, Dios vendrá de Temán God will come from Teman, y el santo desde el monte de Parán. the Holy One from Mount Paran. Y después dice Selah. And then he says, En Selah. otras palabras, no olvides que Dios está por venir. In other words, don't forget that God is about to come. Medita en esta verdad. Meditate on this truth. Detente y piensa con cuidado lo que estoy diciendo. Pause and think carefully about what I'm saying. Puede que sea un momento difícil, It might be a difficult moment, pero mañana es un nuevo día. but tomorrow's a new day. El llanto llega por la noche, pero por el día, aleluya, llega la alabanza y el gozo. The cry comes at night, but during the day you have joy and praise. In other words, what God is trying to tell us Lo que Dios nos está tratando de decir is that He wants us to put our faith in the almighty and powerful God. es que quiere que pongamos nuestra fe en el Dios Todopoderoso. Not just thinking in the greatness of other people No solamente pensando en la grandeza de los or the otros miracles that God makes upon other o people, los milagros que Dios hace sobre otras personas, but the miracles that God can perform in your life. pero los milagros que Dios puede hacer en tu vida. Selah. Selah. Detengámonos. Pause. Pensemos en lo que Dios nos está diciendo. Think of what God is telling us. Versículo 13 Verse 13 de Habacuc 3. of Habakkuk 3. Vuelve a declarar proféticamente el profeta Habacuc. Then he again declares prophetically, the prophet Habakkuk. De hecho, por favor, entienda esto. In fact, please understand this. La Biblia dice que tenemos que declarar las cosas que no son como si fueran. The Bible says that we have to declare those things that aren't as though they were. Y eso es lo que Habacuc está haciendo. And that is what Habakkuk is Él doing. sabe que pronto la historia es otra. He knows that soon the story will be different. Pronto Babilonia se iba a levantar, iba a esclavizar, a destruir a He Jerusalén. knows that soon Babylon will arise and destroy and enslave Israel. Por eso sabía que ese no era el Jerusalem. fin de Israel, But he also knew that was not the end sino of que Israel. Dios iba a hacer algo nuevo en el futuro. But that God was going to do something new in the future. Versículo 13 de Habacuc 3 dice: Verse 13 of Habakkuk 3 says, saliste a liberar a tu pueblo, you came out to deliver your people, saliste a salvar a tu ungido, to save your anointed one. aplastaste al rey de la perversa dinastía, You crushed the leader of the land of wickedness. lo desnudaste de pies a cabeza. You stripped him from head to foot. Después dice Selah. And then he says, Salah. Hace una declaración de lo que Dios va a hacer por fe Make a declaration of what God is going to do by faith. y le dice al pueblo de And he Israel, tells the people of Israel, aunque pronto vendrá un momento oscuro, even though a dark moment will come soon, recuerda que en el futuro Dios volverá a alumbrar la nación de Israel. remember that in the future God will light the nation of Israel Dios again. traerá esperanza sobre Israel. God will bring hope over Israel. A lo mejor tú necesitas que la luz de Cristo alumbre hoy en tus circunstancias. And maybe you need for the light of Christ to light today over your circumstances.
Babilonia iba a ser un imperio poderoso. Babylon was going to be a powerful empire. Dominó al mundo completo en ese tiempo. It dominated the entire world in that time. Pero Habacuc decía, pronto el rey de reyes vendrá y aplastará a ese rey. But Habakkuk said, soon the King of Kings will come and squash that. De hecho, mira, dice, lo desnudaste de pies a cabeza. In fact, it says you stripped him from head to foot. O sea, lo despojó de todo. In other words, he took everything away from him. ¿Cuánto cree que Dios está por despojar a tu enemigo? How many believe that God is about to ¿Cuánto take cree que away Dios from está the por enemy? darte victoria a esa circunstancia How many difícil? believe God will give you Dale un fuerte victory over aplauso, that aleluya, circumstance? aleluya. Entonces, en el momento de adversidad, So in the moment of adversity, no te quejes de Dios. don't complain about God. No simplemente mire las promesas que Dios ha hecho en el pasado. Don't simply look at the promises that God has made in the past. No, haz un selah. No, make a salah. Detente y examina lo que Dios pronto puede hacer. Pause and examine what God can do soon. Haz lo que hizo Habacuc. Do what Habakkuk did. Pídele al Señor que lo haga de nuevo. Ask the Lord to do it again. Aleluya, en el nombre de Jesús. Hallelujah, in the name of Jesus. Y la última palabra que describe lo que es alabanza And the last word that describes what is praise es la palabra hebrea taudá. is the Hebrew word toda. La palabra taudá significa una ofrenda de gracias, The word toda means an offering of thanks, un sacrificio de acción de a gracias sacrifice of thanksgiving, o una confesión. or a confession. Ahora, la idea de taudá está directamente relacionada a lo que es el sacrificio. Now, the idea of toda is directly associated to what is sacrifice. Y específicamente representa las cosas que nosotros renunciamos o entregamos para mostrar agradecimiento a It Dios. specifically represents the thing we renounce or give up to show gratitude to God. O sea que cuando nosotros queremos alabar a Dios, In other words, when we want to praise God, no es sencillamente hacerlo con la boca, it is not simply to do with your mouth. es renunciando o entregando algunas cosas de nuestra vida a Dios. It is renouncing or giving up some things from our lives to Y, God. y déjame decirte, no siempre es un asunto de pecado. And let me tell you, it's not always a matter of sin. A veces es entregarle a Dios lo bueno para que podamos recibir lo mejor. Sometimes it is to give thanks to God for to give up what is good so that we can receive what is better. A veces conlleva renunciar a algo que no es pecado Sometimes it takes giving up something that is not a sin por amor a tu hermano. for love of your brother. Entonces, cuando hablamos nosotros de taudá, And so when we talk about toda, estamos hablando específicamente we're talking about specifically de algo que vamos a sacar de nosotros, about something that we're going to take out of us. vamos a renunciar a We're ello going to renounce it con una actitud de agradecimiento por quien Dios es. with an attitude of thanksgiving for who God is. Es como darle una ofrenda a Dios. It is like giving an offering to God. Cuando tú das una ofrenda económica, When you give a financial offering, tú estás renunciando a usarla para ti mismo. you're denouncing to use it for yourself. Y ese es el concepto que se utiliza para la palabra taudá. And that is a concept that is used with the word toda. Observa conmigo el Salmo 50, versículo 23. Observe with me Psalms 50, verse 23. Dice, el que sacrifica alabanza, eso es taudá, It says, whoever sacrifices praise, and this is toda, me honrará. glorifies me. Y al que ordenare su conducta, le mostraré la salvación de Dios. And to him who orders his conduct, I will show the salvation of God. Cuando dice sacrifica alabanza, When it says sacrifice praise, significa matar algo para un sacrificio. it means to kill something for a sacrifice. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que mates? What is it that God is asking you to kill? Y no es tu esposa, And it's not your wife, ni tu esposo, nor your husband, ni a tu jefe. nor your boss. Algunos dirán, mi salida. Some might say finally. No, es lo que te gusta. No, it's what you like. ¿Qué es lo que te gusta tanto que te está robando lo que Dios quiere darte? What is it that you like so much that is stealing what God wants to give you? ¿Qué es lo que estás practicando tanto que impide que Dios derrame algo especial y nuevo sobre ti? What is it that you're practicing so much that prevents God from pouring out something new over you? Recuerda, estamos hablando de renunciar a algo que es bueno Remember, we're talking about giving up something that is para good recibir algo que es mejor. to receive something that is better. Ahora, hay que hacer un sacrificio de alabanza. Now you have to make a sacrifice of O praise. sea, tenemos que renunciar a algo para poder recibir algo más de parte de Dios. In other words, you have to give up something to be able to receive something more on behalf of God.
Por favor, yo quiero que usted entienda lo que estoy tratando de decirle. Please, I want you to understand what I'm trying to tell you. Cuando hacemos un sacrificio When we make a sacrifice y nos negamos a nosotros mismos, and we deny ourselves, dice, me honrará y al que ordenare su conducta le mostraré mi salvación. it says, he glorifies me, and to him who orders his conduct, I will show the salvation of God. A veces Dios no puede mostrarnos su salvación porque todavía no le hemos entregado algo. Sometimes God cannot show us his salvation because we still haven't given something No hemos to him. sacrificado algo para el Señor. We haven't sacrificed something for the Lord. El salmista sabía The psalmist knew que cuando él sacrificaba alabanza hasta audaz a Dios, that when he sacrificed total worship to God, no solamente iba a honrar a Dios, not only was he going to honor God, sino que eso lo iba a llevar a ordenar sus caminos. but that was going to take him to order his path. Y como consecuencia Dios se iba a convertir en su Salvador. And as a consequence, God was going to become his Savior. ¿Habrá algo en alguna área que tú necesitas que Dios te salve de ella? Could there be something in an area that you need God to save you from it? Haz un sacrificio para Dios. Make a sacrifice for God. Sacrifícale alabanzas al Señor. Sacrifice praise to God. Ok, voy a traerlo ahora personal. Now I'm going to bring it to something personal, Porque a veces suena tan lindo, pero como que no es para mí. because sometimes it sounds so nice, but it's kind of not for me. Pero como Dios sabe eso, But since God knows that, Dios inspiró al apóstol Pablo God inspired the Apostle Paul para escribir uno de los versículos más conocidos de la Biblia. to write one of the best known verses of the Bible, Romanos 12:1. Romans 12:1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, It says, therefore, brethren, I beseech you by the mercies of God, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, that you present your bodies in a living sacrifice, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Entonces, si queremos que Dios haga una obra mayor en And nosotros, so if you want God to do a greater work in us, una forma es darle nuestro cuerpo como una ofrenda taudá a Dios. one way is to give our bodies as a total worship praise to God. Por eso él dice, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo a Dios. That's why he says, present your body in living and holy sacrifice to God. ¿Tu cuerpo es el templo del Espíritu? Your body is the temple of the Spirit. Realmente no es una pregunta, es un hecho. It's truly not a question, it's a fact. A veces se nos olvida que es el templo del Espíritu. Sometimes we forget that it is the temple of the Holy Spirit. Ahora, lo que yo quiero que usted entienda es esto. Now what I want you to understand is this, Es que tenemos que presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. is that we have to present our bodies a living sacrifice. Nosotros se nos hace difícil entender qué significa eso. It is difficult for us to understand what that means, Porque no crecimos bajo las costumbres y tradiciones hebreas. because we didn't grow up in the customs and Jewish Hebrew traditions. Pero los judíos entendían exactamente lo que Pablo estaba escribiendo. But the Jews understood exactly what Paul was writing, Porque cada vez que ellos querían traerle alabanzas a because Dios, anytime they wanted to bring praises to God, sacrificaban un cordero. they would sacrifice a lamb. Hacían un sacrificio sobre el altar They would make a sacrifice on the altar como una ofrenda para Dios. as an offering to God. Dios no se comía la carne, God didn't eat the flesh, pero ellos se la entregaban a Dios como un sacrificio de alabanza. but they would give it to God as a sacrifice of praise. Entonces te das cuenta, nosotros tenemos que entregar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. And so you see, we have to surrender our bodies as a living sacrifice. Y algunas personas piensan que esto es más fácil que lo que los hebreos hacían. And some people think that this is easier than what the Hebrews did. Pero yo creo que es mucho más difícil. But I believe it's actually much more difficult. Porque cualquiera puede ir a comprar un corderito al mercado, Because anyone can go buy a little lamb in the market, aunque sea con sacrificio, even if it's with y sacrifice, entregárselo al sacerdote para que lo sacrifique en el altar. and give it to the priest for him to sacrifice it in the altar. Pero lo que Dios está diciendo es, tú eres el sacrificio. But what God is saying is that you are the sacrifice. Tráete a ti mismo ante el altar de Dios Bring yourself before the altar of y God dile, Señor, mi cuerpo te pertenece. and tell him, Lord, my body belongs to you. Ya no voy a vivir para satisfacer mis deseos carnales. I will no longer live to satisfy my earthly desires. Ya no voy a vivir para la inmoralidad sexual. I will no longer live for sexual immorality. Ya no voy a vivir para dañar mi cuerpo. I will no longer live to hurt my body. Ahora mi cuerpo te pertenece a ti. Now my body belongs to you. Señor, te ofrezco mi cuerpo como una ofrenda taudá, Lord, I offer you my body as a total offering, como un sacrificio al Señor. as a sacrifice to the Lord. Ahora dice Pablo, os ruego por la misericordia de Dios. Now, Paul says, I beseech you by the mercies of God.
Hay otra versión que dice, debido a lo misericordioso que Dios ha sido con There's a nosotros, different version that says, due to how merciful God has been with us, entreguemos nuestro cuerpo como un sacrificio. let's surrender our bodies as a sacrifice. Es lo menos que podemos It hacer. is the least we can do. ¿Sabes por qué? You know why? Porque Jesús literalmente entregó su cuerpo en el madero Because Jesus literally surrendered his body on the cross para que tú no tengas que hacerlo. so that you don't have to do it. Pero aún así, But even so, Jesús te dice, entrégame tu cuerpo sobre el altar. Jesus tells you, give me your body on the altar. En otras palabras, vive para agradarme a mí. In other words, live to please me. No presentes tus miembros para la inmundicia, Do not present your members to be lost, sino para la santidad, but for sanctity, para la justicia de Dios, for the justice of God, para aquello que es santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. for that which is holy, acceptable to God, which is our reasonable service. When it says reasonable service, Cuando dice servicio racional, the word comes from reasoning. la palabra viene de razonamiento. It means it's logical, Significa que es lógico, it's common sense. es sentido común. Because God has given so much to you, Porque Dios te ha dado tanto, because His mercy are new every morning, porque sus misericordias son nuevas cada día. the natural reaction that you and I should La have reacción natural que tú y yo debemos tener is to run to the altar es correr al altar and say, Lord, I cannot do anything else than give you my body. y decir, Dios, no puedo hacer nada más que Hallelujah. darte mi cuerpo. Aleluya. Ahora, no me malentienda, Now please don't misunderstand me, porque hasta eso sería fácil. because even that would be easy. Dios es exigente. God is demanding. Jesús dijo, si la justicia de usted no fuera mayor que la de los fariseos, Jesus said, if your justice weren't greater than those of the Pharisees, no podréis entrar al cielo. you cannot enter heaven. Y eso no significa que te ganas el cielo por las buenas obras, And that doesn't mean that you will earn heaven by your good works, porque sabemos que tenemos la justicia de Cristo. because we know that we have the justice of Christ. Pero sí implica que porque somos justificados por la sangre de Jesús, But it does imply that because we are justified by the blood of Jesus, nuestras acciones, nuestras palabras deben mostrar que somos justos. our actions and our words must show that we are righteous. Entonces, ¿cómo nosotros podemos darle un sacrificio vivo a Dios 24 horas al día? And so how can we give a living sacrifice to God 24 hours a day? Un sacrificio taudá, una ofrenda. A total sacrifice, an offering. La respuesta está en el Salmo 33, versículo 1. The answer is in Psalms 33, verse 1. Dice, alegraos, oh justos, en Jehová. It says, rejoice in the Lord, O you righteous. Y después dice el salmista, en los íntegros es hermosa la alabanza. And then the psalmist says, for praise from the upright is beautiful. And please listen to me carefully. Por favor, escúchenme cuidadosamente. There's something very important that you have to understand in Hay this algo passage. muy importante que hay que entender en este pasaje. Dice claramente, en los íntegros es hermosa la It alabanza. says very clearly that on the righteous, the praise is beautiful. ¿Sabe upright. para quién la alabanza es difícil? You know for whom the praise is difficult? ¿Para quién no es hermosa? For whom it is not wonderful? ¿Para quién no es For dulce? whom it is not ¿Para sweet? quién no es For agradable? whom it is not pleasing? Para aquellos que no son íntegros. For those who are not upright. Por eso es que hay mucha gente en la iglesia que se le dificulta levantar las manos, And that's why it's very difficult for some people in the church to lift up their que hands. se le dificulta cantar al Señor, For whom it's difficult to sing to the Lord porque no han sido íntegros de lunes a sábado. because they have not been upright from Monday through Saturday. Entonces cuando llegan al templo, And so when they come to the temple, están avergonzados, they're ashamed, están llenos de culpabilidad, they're full of guilt porque no han confesado su pecado a aquel que los puede perdonar, because they haven't confessed their sins to he who can forgive porque them. no han caminado en integridad. Because they haven't walked in righteousness. Nosotros somos justos porque Jesús nos justificó. We are justified because God justified Pero us. es nuestra responsabilidad tornar nuestra alabanza en una alabanza hermosa. But it is our responsibility to turn our praise into a beautiful praise. Y eso lo logramos caminando en integridad. And we accomplish that by walking in integrity. En otras palabras, honrando los mandamientos de Dios. In other words, honoring the commandments of God. Haciendo lo que Dios nos dice que hagamos. Doing what God tells us to do. Y dejando de hacer lo que Dios dice que nos apartemos de ello. And not doing what God tells us to separate from. Eso es parte de nuestra alabanza taudá a Dios. That is part of our total praise to God. Dios quiere que le des una alabanza hermosa. God wants you to give Him a wonderful praise. Y eso no se puede hacer con los labios. And you cannot do that with your lips. Eso hay que hacerlo con
con el corazón y caminando en integridad. You have to do that with the heart and walking in integrity. Quiero hacerle una recomendación. I want to make you a recommendation. ¿Por qué no toma esta semana? Why don't you take this week Y le dice, Señor, voy a ser íntegro contigo esta semana. and tell him, Lord, I'm going to walk in integrity with you this Voy a week. caminar en santidad. I'm going to walk in holiness. Me voy a abstener del pecado I'm going to abstain from sin con la ayuda de tu Santo Espíritu. with the help of your Holy Spirit. Y cuando llegue el próximo domingo, And when next Sunday comes, voy a venir listo para darte una alabanza hermosa. I'm going to come ready to give you a beautiful praise. Let me tell you, it's going to feel very different. Les voy a decir, se va a sentir muy It's going to diferente. taste very different. Va a saber muy diferente. It won't be boring anymore. Ya no va a ser aburrido. It will have true meaning for your heart Tendrá verdadero significado because para you're tu walking corazón in integrity. porque estás caminando en When you integridad. walk in integrity, your heart raises up to the heavens. Cuando tú caminas en integridad, tu corazón se levanta hacia el cielo. Not just your hands, No solamente tus manos, not just your no voice, solamente tu voz, but your heart is risen up to heaven. pero tu Hallelujah. corazón se levanta hacia el cielo. Aleluya. Dios quiere que le demos un sacrificio vivo. God wants us to give him a living sacrifice. De hecho, Hebreos 13:15 dice: In fact, Hebrews 13:15 says, así que ofrezcamos continuamente a Dios through Jesus, therefore, let us continually offer to God por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, a sacrifice of praise. es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. In other words, the fruit of lips that openly profess or confess his name. Ahora, a mí me llama mucho la atención Now, really something that catches my attention que cuando dice sacrificio de alabanza, is that when he says sacrifice of praise, la palabra alabanza the word praise en muchas versiones in many occasions la traducen de una manera que a mí me gusta más is translated in a way that I like more. y creo que es más precisa la traducción. And I think it's a more precise translation. Es porque traducen, en vez de decir un sacrificio de alabanza, It's because instead of saying a sacrifice of praise, lo traducen como una ofrenda de agradecimiento. they say a thank offering. Entonces, lo que significa es cuando damos un sacrificio a And Dios, so what that means is that when we give a sacrifice to God, cuando nuestra alabanza es hermosa, when our praise is beautiful, estamos dándole literalmente una ofrenda de agradecimiento a Dios. we're literally giving a thank praise to God. Señor, no me queda otra opción que alabarte Lord, I have no other choice but to praise you porque tú has sido un Dios fiel. because you have been a faithful God. Estoy tan agradecido por la vida que me has dado I'm so thankful for the life that you've que given me me ofrezco como una ofrenda ante ti. that I offer you as an offering to Estoy tan you. agradecido por tu provisión I'm so thankful for your que provision me ofrezco como una ofrenda de acción de gracias hacia ti. that I offer myself as an offer of thanksgiving to you. Pero también dice el autor de Hebreos, But the author of Hebrews also says dice que esa ofrenda o ese sacrificio de alabanza, says that offering or that sacrifice of praise, que es una ofrenda de agradecimiento, which is an offering of thankfulness, es una ofrenda que no tiene quejas. is an offering that has no complaints. Tú no puedes ser agradecido y traer una queja a la misma vez, You can't be thankful and also complain at the same time, aunque hay gente que lo hace. although there are people who do it. El que es pesimista lo hace. Whoever's a pessimist does it. En vez de darle gracias a Dios, siempre está buscándole lo negativo y lo malo. Instead of giving thanks to God, is always looking for the negative and the bad. Una ofrenda de agradecimiento An offering of thanks no debe tener ningún tipo de quejas en ello. should not have any complaints in it. Aunque estemos pasando un momento difícil, Even if we're going through a difficult moment, démosle gracias a Dios. let's give thanks to God. Porque tenemos la convicción de que todo va a obrar para bien. Because we have the conviction that all things work together for good. Aún en los momentos difíciles sabemos que Dios está en control. Even in the difficult moments, we know that God is in control. Y aún en los momentos difíciles podemos darle gracias a Dios. And even in the difficult moments, we give thanks to God. Ahora dice, además de un sacrificio de alabanza, Now it says in addition to a sacrifice of praise, el autor explica un poco lo que significa eso. the author explains a little bit what that Él means. dice, es decir, He says it is, in other words, el fruto de labios que confiesan tu nombre. the fruit of lips that confess his name. ¿Qué están confesando tus labios? What are your lips confessing? ¿Cuáles son los frutos que están tirando tus labios al aire? What are the fruits that your lips are casting in the air? Un fruto es algo que nace de algo.
A fruit is something that is born of something. Y en este caso nace de un corazón agradecido. And in this case, it is born of a thankful heart. Cuando hay un corazón agradecido, lo que hacemos es que profesamos o confesamos el nombre de When Dios. there is a thankful heart, what we do is that we profess or confess the name of God. No maldecimos el nombre de We Dios. don't curse the name of No God. acusamos a Dios por las cosas malas. We don't accuse God No for nos the bad quejamos things. de las We dificultades, don't complain about the difficulties. sino que le damos una ofrenda de agradecimiento. But we give an offering of thanks. Nuestros labios confiesan que Dios es bueno. Our lips confess that God is good. Nuestros labios confiesan que sus misericordias son nuevas cada mañana. Our lips confess that His mercies are new each day. Nuestros labios confiesan que podemos confiar en un Dios fiel. Our lips confess that we can trust in a faithful God. Hay que darle un sacrificio de alabanza. We have to give a sacrifice of praise. Y con esto voy a terminar. And with this I will finish. Dios es un Dios, la palabra, maybe you have to translate this for me, Jamil, holistic. Dios es un Dios completo. No es un Dios que nos da simplemente una visión de algo que se queda limitado, God is not a God that gives us a vision that is just limited. sino que Dios es omnisciente. But God is omniscient. Todo lo sabe. He knows everything. Y en su sabiduría, su profundidad, And in His wisdom and His depth, Dios trata con nosotros en una área que es bien difícil. God deals with us in an area that is very difficult. Dios sabe que para mucha gente God knows that for many people, pueden darle una alabanza a Dios. they can give a praise to God. Pueden alabarlo al estilo Yadá, levantando sus manos. They can praise Him in the Yada style, lifting their Pueden hands. alabarlo con alabanza halal, que es declarando su grandeza con sus labios. They can praise Him with a halal praise, which is to declare His greatness with your lips. Pero Dios quiere también que de manera tangible But God also wants that in a tangible way, podamos darle una ofrenda a Él. we can give Him an offering. Porque hasta el momento el autor de Hebreos, Because until now, the author of en el Hebrews, versículo 15, in verse 15, está diciendo que a través de nuestros labios, is saying that through our lips, a través de la confesión de la grandeza de nuestro Señor, through the confession of the greatness of our Lord, eso se convierte en una ofrenda de agradecimiento. that becomes an offering of thanks. Pero el versículo que no le gusta a muchos cristianos leer But the verse that many Christians don't like to read es el versículo que continúa, is the following verse, que es el versículo which 16. is verse 16. Hebreos 13:16 Hebrews 13:16 dice: no se olviden de hacer el bien says, "And do not forget to do good y de compartir con otros lo que tienen. and to share with others." ¿Por qué? Why? Porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. For with such sacrifices, God is pleased. Oh, pero pastor, yo pensaba que a Dios le agradaba mi alabanza. Oh, but Pastor, I thought God was pleased with my praise. Por supuesto que le agrada. Of course He's pleased. Pero a Dios también le agrada cuando tú compartes tus bienes con aquel que está necesitado. But God is also pleased when you share what you have with those who are in need. Una forma de darle un sacrificio de alabanza a Dios A way to give a sacrifice of praise to God no es solamente sometiendo nuestra carne a la voluntad del Espíritu. is not only submitting our flesh to the will of the No Spirit. es solamente declarando con nuestros labios, con nuestro cuerpo, alabanzas a Dios, It's not only declaring with our lips and with our body praises to God, sino también con nuestras finanzas, but also with our finances. dándole una ofrenda de agradecimiento a Dios. Giving an offering of thanks to God. Quiero hacerte una pregunta. I want to ask you a question. ¿Cuándo fue la última vez que le diste una ofrenda de agradecimiento a Dios? When is the last time that you gave a thank offering to God? No estoy hablando de cuando sacas al Washington, I'm not talking about when you take out the Washington el domingo le echan la ofrenda. on Sundays and put in the offering. Si eso es lo único que tienes como la viuda, está bien. If that is the only thing that you have is the Pero widow, then creo it's que la fine. mayoría de nosotros tenemos más que un Washington en nuestro bolsillo. But I think the majority of us have more than $1 in our pockets. Y Dios está buscando que también nuestras alabanzas a Él, And God is looking for our praises to Him also. que nuestros sacrificios de agradecimiento a Él That our sacrifice of thanks to Him se conviertan en cosas tangibles
tangibles para Dios. become tangible things for God. Yo no estoy hablando del diezmo que le corresponde a Dios. I'm not talking about the tithe that belongs to God. Estoy hablando que hay un agradecimiento en tu corazón I'm talking about there should be a thankfulness in your heart que es tan grande that is so great que el pastor no tiene que venir a recolectar una ofrenda especial, that the pastor doesn't have to come collect a special offering, sino que de tu corazón de manera voluntaria. but that from your heart in a voluntary way, Tú dices, Señor, tú has sido tan bueno conmigo. you say, Lord, you've been so good with me. Yo quiero honrarte con una ofrenda de I agradecimiento. want to honor you with an offering of thanks. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? When is the last time that you did that? ¿Sabe por qué no lo hacemos? You know why we don't do it? Porque es un sacrificio. Because it's a sacrifice. Porque un sacrificio es abstenernos de algo que podemos utilizar para nosotros y dárselo a Dios. Because a sacrifice is to abstain from something that we can use for ourselves and give it to Pero eso God. es parte de la alabanza taudá. But that is part of the total praise. ¿Sabe qué me entristece a mí? You know what makes me sad? Es que hay gente que dan ofrendas para sus casas, Is that there are people who give offerings for their houses, para sus carros nuevos, for their new cars, pero nada para el Señor. but never for the Lord. Dios está pidiendo que regresemos a traerle ofrendas taudá a Él. God is asking us to return to give Him total praise. Ofrenda de sacrificios a Él. Offering of sacrifices to No Him. por una obligación, Not out of porque obligation. entonces no hemos entendido lo que la Biblia enseña. Because then we haven't understood what the Word teaches. Dijimos que taudá es una ofrenda de agradecimiento. We said that total is a offering of thankfulness. ¿Cuántos están agradecidos de Dios? How many are thankful from God? 50. 50. ¿Cuántos están agradecidos de Dios? How many are thankful from God? Entonces dile, Señor, yo quiero darte una ofrenda de sacrificio a ti. And so tell Him, Lord, I want to give you an offering of sacrifice. ¿Por qué? Why? Porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Because those are the sacrifices that please God. Después que él habla de una ofrenda de labios, After He talks about an offering from lips, viene el autor de Hebreos y concluye lo que quiere decir, the author of Hebrews comes and concludes what he wants to say. diciendo, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen. Do not forget to do good and share with others. En otras palabras, In other words, demos de manera tangible al Señor. let's give in a tangible way to the Lord. Dios está buscando corazones agradecidos. God is seeking thankful hearts. A Dios no le gusta gente que le dan alabanzas de labio o alabanzas de ofrenda obligados. God doesn't like people who give Him praise from their lips or praise of offerings Por eso fue que Dios lidió con el pueblo de Israel obligated. That's why God dealt with the people of y le dijo, Israel. este pueblo de labio me adora, pero su corazón está lejos de mí. And He said, these people praise me from their lips, Lo from que their hearts. Dios are far estaba from me. diciendo era que no había agradecimiento en el corazón de ellos. What God was saying is that there was no gratitude in their hearts. Dios quiere que haya agradecimiento en nosotros. God wants there to be gratitude in us. Por favor, escúchame claro. Please listen to me clearly. Cuando tú tienes un corazón agradecido When you have a thankful heart y le das sacrificios de alabanzas a Dios and you give sacrifices of thanks to God con tus labios y con tu cuerpo, with your lips and with your body, pero también de manera tangible con tus finanzas. but also in a tangible way with your finances. ¿Sabe lo que Dios hace? You know what God does? Dios dice, ahí voy a derramar más bendición. God says there, I will pour more of my anointing. Mi hermano, el agradecimiento Look, brothers, gratitude que se expresa de manera tangible that is expressed in a tangible es way. una escalera que hace que Dios descienda con mayor bendición a nuestra vida. It's a ladder that makes God descend with greater blessing over our lives. Por eso a veces vemos gente que tienen y después tienen más. And that's why sometimes we see people who have and then have more. Y no es porque son egoístas, And then it's not because they're selfish. es porque tienen un corazón agradecido It is because they have a thankful heart. y constantemente le dan sacrificios de alabanza a Dios de manera tangible. And constantly they give sacrifices of praise to God in a tangible way. Estemos puestos de pie en este día. Let's stand up today. Padre, te doy gracias por tu palabra. Father, I give you thanks for your word. Gracias porque tú nos has mostrado muchas maneras Thank you because you've shown us in many ways en la cual podemos rendirte alabanzas, where Dios. we can surrender praises to you. Y yo te pido, Padre mío, Señor, que hoy And I ask you, Lord, today tú te vuelvas un Dios personal en nuestras vidas. for you to become a personal God in our Si hay lives. alguien que necesita alabarte con Selah, If there is someone who needs to praise you with Salah, alguien que está viviendo momentos difíciles en su vida, someone who is living difficult moments of their yo te lives, pido que
que ellos puedan detenerse y pensar cuidadosamente I ask that they can pause and think carefully y saber que tú eres un Dios poderoso. and to know that you are a powerful God. Y no solamente pensar en tu bondad, And not only think in your goodness, sino que puedan pedirte, Dios mío, que tú lo hagas otra vez ahora en sus but vidas. that they can ask you, Lord, for you to do it once again in their lives. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. And I ask this in the name of Jesus Christ. Quiero hacer un llamado I want to make a call para cualquier persona que nos acompaña hoy en día, for anyone who is joining us today, o cualquier persona que nos escucha a través de esta transmisión en vivo. or any person who is listening through this live stream. Lo más importante que tú puedes hacer The most important thing that you can do es entregarle tu vida a is Dios. to give your life to God. Pero hay solamente un camino que te dirige a Dios Padre, But there's only one path that directs you to God the Father, y es Jesucristo. and it is Jesus Christ. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no one goes to the Father if not through me. Entonces, si quieres entregarle tu vida al Padre, So if you want to give your life to the Father, entonces entra por el camino de Jesús. then enter through the path of Jesus. La llave que abre la puerta a ese camino The key that opens the door to that path se llama arrepentimiento. is called repentance. No importa cómo llegaste hoy, It doesn't matter how you arrived today. no importa si no estás escuchando y tu vida está llena de pecado. It doesn't matter if you're listening to us and your life is full of sin. Jesús derramó su sangre para perdonarte de todo pecado y limpiarte de toda maldad. Jesus poured his blood to forgive you of all your sins and clean you of all iniquity. Pero para eso tienes que confesarlo con tu boca, creerlo en tu corazón. But for that you have to confess him with your mouth and believe him in your heart. Habrá alguien que Dios le ha estado hablando Would there be someone who God has been talking y que hoy reconoce que necesita la salvación de su alma, and who today recognizes that they need salvation of their souls, el perdón de sus pecados? forgiveness of their sins? Si ese eres tú, levanta tu mano bien en alto para reconocerte. If that is you, lift up your hands high so we can recognize Si you. quieres aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador, If you want to accept Jesus as your Lord and Savior, dice la palabra que hoy es el día de salvación. it says in the word that today is the day of salvation. Habrá alguien que levanta su mano bien en alto y dice: pastor, yo quiero la salvación de mi alma. Would there be someone today who raised up their hands high and say, Pastor, I want salvation of my soul? Este es el día que Dios ha hecho. This is the day the Lord has made. De hecho, la palabra declara que Dios es paciente porque Él no desea que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. In fact, the word declares that he is patient, for he wants no one to be lost, but all to go to repentance. Ahora mismo Dios está siendo paciente. And right now, God is being patient. Habrá alguien que dice: pastor, yo quiero el perdón de mis pecados. Would there be someone who says, Pastor, I want the forgiveness of my sins? Si ese eres tú, levanta tu mano y te reconozco. If that is you, lift up your hands so I can recognize you. Quiero hacer un segundo llamado I want to make a second call. para aquellos que entienden lo que Dios le está diciendo. For those who understand what God is telling them, Es probable que estés pasando un momento difícil. it is probable that you're going through a difficult moment. Es probable a lo mejor que no sabes cómo Dios va a hacer para sacarte donde estás. It is likely that you don't know what God's going to do to take you out of where you are. O no sabes cuándo Dios va a cumplir lo que te ha prometido. Or you don't know when God is going to fulfill what he's promised. Dios te dice hoy que le des una alabanza a Selah. God tells you today to give him a Selah praise. Una alabanza donde te detienes, A praise where you pause, reflexionas en la grandeza de Dios, reflect on the greatness of God, reflexionas en el poder de Dios, reflect on the power of God, en la promesa de in Dios, the promise of God, y le dices a Dios: and you tell God, hazlo otra vez en mí. do it again in me. A lo mejor ahora mismo te estás acordando de un pasaje de la Biblia Maybe now you're remembering a biblical passage o un personaje de la Biblia or a person from the Bible en el cual Dios le hizo un milagro. for whom God made a miracle. Si te acuerdas de esa persona, If you remember that person, di su nombre say their name y dile: Padre, hazlo también por mí. and tell them, Father, do it also in me. Si ese eres tú If that is you, y tú sabes que Dios te está hablando, and you know that God is talking to porque you, hay algo en tu corazón que te trae convicción profunda, because there is something in your heart that brings you a deep conviction. si hay algo que estás esperando de parte de Dios, If there's something that you're waiting for on behalf of God, entonces yo te pido then I ask you que tú salgas de tu lugar, for you to leave your tú place, vengas a este altar that you come to this altar, y le des una alabanza a Selah a Dios. you give the Lord a Salah Una praise, alabanza donde recuerdas la grandeza de Dios, praise where you remember the greatness
greatness of God, declaras la grandeza de Dios declare the greatness of God, y le pides que lo haga también en tu vida. and ask Him to do it also in your life. Cualquiera que sea tu circunstancia, Whatever your circumstances sea are, necesidad económica, whether they be a financial need, sea cuestión de salud, whether they be a matter of health, sea la bendición de una herencia, a blessing of an inheritance, la herencia de un hijo, an inheritance of a child, sea la bendición de una promesa profética, the blessing of a prophetic promise, ya sea la manifestación de un ministerio que Dios te ha the prometido, manifestation of a ministry that God has already promised you. ven ante Dios Come before God y dale una alabanza a Selah. and give Him a salah praise. Mientras adoramos a Dios, While we praise God, yo quiero que tú vengas hasta el altar I want you to come to this altar y hables con Dios and talk to God, y le alabes and you praise Him en medio de ese momento in difícil, the midst of that difficult moment, porque Dios sigue siendo tu Dios fiel. because God continues to be your faithful God. Amén. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.